Evo kako smo rekli, dakle, da ćemo nastavimo ovo. Pozdrav za Ljapoga. Pozdrav sve vas koji posjetite, koji pogledate ovu reportažu. Evo dakle i ovdje ispod samog dvorišta od gospodina Ljapoga iskopana je deonica, koliko ima na tamo? 23 metara, a široko preko 2 metra. Dakle, ove će biti stopa dole. Visina koliko? Pola metra, 60 cm. 40, dakle 23 metara puta 2 metara puta 40 cm. Evo, da ih oberam, vika visina zida je ovdje, natamo će se trasirati visina 4,5 metara. I će se bucneti u onaj zid tamo, u onaj pravac. Dakle, ovdje će izađe zid i mora ovdje uz ovaj donji da se sastaje. Dakle, s dola dođe jedan ovdje i ovaj na njega će ljegne, je tako? I poslije drugi, da, poslije drugi ovdje do glavni ulaz gore. Jer tu je tamo samo zidovi da će držati, ništa drugo tu je ne, je tako? Tu još će se kopa reći ovaj. Još jedno metro možda unutra će ide. Evo ovdje je prošireno, ovdje je kamion, ovdje se okreće. Ovo je smijeto zemlja, ovdje je staran. Ovdje kopao dosta, gledaj što je ovdje. I čak još rekao ovdje ova deonica da će se kopati. Eto je. Tu je, ja. Tu je škarp na tamo. Ovo će biti dakle glavni ulaz. Ove dole što smo snimali malo pre, to je samo zid, jedan od dola će dođe, ovo je drugi na njega će legne. Da se udare zide u zid. Natamo je probijeno. Da, tu je bio, do Asanov potok. Ali ne bi 3 dana što metao zemlja što metao. 3 dana od traktora, od jedan traktor i od demper. 3 dana punjiv tamo. 2,5 dana, ja. A da vi kaže zemlja ova ovdje što staje? Evo ova treba da ne mići ove. Ali pesok hodan i tu je to zgoro. Ovdje popri kraja. Pogore, samo da ima mjesto da prođe ovo. Evo dakle od ozgora kako izgleda zidove, znači otprilike on će izljetat malo gore jedno pola metra, a? Jedno pola metra kao branik da ima. Apel smo uputili mještanima koliko će iskočiti u susret. Gdje ovdje navod, u ova deonica? 4 parcele po 6 metara. 24 metra. 15 kubika u jedan zid. 15 kubika u jedna parcela. Znači 60 kubika treba u ovaj zid, je tako? 60 kubika. I 400 džaka. I 400 džaka ova. 400 džaka cemena samo u ova deonica od 23 metra, 24 metra što će ti ide. Kako rekao smo, dakle smo uputili apel mještanima, ali koliko će se odazvati će vidimo u dijaspora. Treba od sjevski budžet nešto kako zna da jer ovdje je ulaganja veliko, ovaj put će važan za natam i čak za vre i kuće i place, možete ovdje da se prodavati. Odmah će se prodavati, normalno. Ako ćeš komšije reći, da biraš. Da, ako ne kupuj ti nikoga ne pušta. Evo to bi bilo to, dakle nešto ukratko, pa na kraj kad će binjemo
neku Ovdje adeonicu. kamion ide reći Trosovinac do vrha. Da, Kamion Trosovinac reći. Trosovinac od 12 kubika pesok Ide do ovdje. do unutra uljego, ovaj je ovdje uljego unutra. Jer nama ni obrna pesok ovdje dole, ali išao u rikverc nagore. A, gdje si otkop? A došle? Levom vraćam za mene. Eto, Ti sturi u džep kako ne se i ove 600... A ti dale ove? gospodine, lijepo, Ko taj račun... zasuči ruke i ovdje ulaganja treba, boga mi, kako treba. 640 eura treba. Odjavit ćemo se. I sve ove. Čućemo se A ja ću dođemo za koji dan kad budemo napravili još koju deonicu, kad budemo ugradili, kad budemo betonirali. Pa ćemo nešto da zabeležimo. Do tada, veliki pozdrav od Mahalo, Breza, tačnije od Lac, gospodina Ljapoga. Evo, to bi bilo to. Neko beram pozdravljen i ti ja se uputiš. Jem pozdrav za Ljapoga i za sve. Pozdrav za Ljapoga i za svi. I za svi posjetioci koji će posjetiti ovaj web sajt, koji će gledati ovaj reportaž. Ajde, čućemo se nekom drugom prilikom. Do tada, sve najbolje. Pozdravlja vas vaš urednik Charlie.